Hello everyone! Hi! We are of Group A. Today we will do a presentation about basic English speaking skill learner from elementary students. Okay, before we start presentation, let us introduce ourselves. So, my name is Aswari Diana Walia. My name is Fahim Salisa. My name is Sultan Datul Ultam. First, training objective atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran speaking bahasa Inggris untuk kelas 6 SD adalah melatih siswa agar dapat menggunakan bahasa Inggris secara lisan untuk berkomunikasi, mengemukakan pendapat, dan berinteraksi dalam situasi sosial yang lebih luas namun masih rutin. The aim of learning English speaking for 6th grade elementary school is to train students to be able to use English early to communicate, express opinion, and interact in broader but still between social situation. Apa itu tes pembicaraan? What is speaking test? Speaking mean experience ideal to and to illustrate word. Berbicara berarti menyampaikan ide dan pikiran menggunakan kata-kata. It helps us practice pronunciation and building confidence. Speaking membantu kita melatih pembicaraan dan membangun kepercayaan diri. Contohnya, teacher, what's your name? Atau guru, namamu siapa? Student, my name is Ani. Siswa, namaku adalah Ani. Nah, selanjutnya ada types of speaking activities, jenis kegiatan speaking. Nah, itu yang pertama adalah repeat after me. Student repeat word or phrase. Jadi ulangi setelah saya. Siswa mengulangi kata atau frasanya. Meniru gurunya. Jadi yang kedua ada describe or and draw. Describe a picture and others draw it. Deskripsikan gambar, mendeskripsikan gambar, dan yang lain menggambar. Yang ketiga ada role play, act of simple scenarios like ordering food, role play. Perankan skenario sederhana seperti memesan makanan. Yang keempat ada group discussion, talk about favorite things in a group diskusi. Kelompok membicarakan hal favorit dalam kelompok. Nah, ini ada contoh dari speaking test. Basic English conversation practice for kids. Hello, I'm your friend Kokaka. I'll help you practice English conversation. Please follow my directions. Thank you. Hello. Words. After you listen to each word, say the word. Morning. Morning. Afternoon. Afternoon. Evening. Evening. Night. Night. Conversation. Nah, itu jadi contoh dari contoh speaking test. Jadi kan di situ bisa menirukan yang ada di gambarnya. Nah, ada step to speaking skill learning, langkah-langkah mempelajari dan berbicara. Yang pertama ada warm up, yaitu pemanasan. Yang kedua introduce the topic, memperkenalkan topiknya. Yang ketiga tips create vocabulary, ajarkan kosakata utamanya seperti yang ada di contoh tadi yang di video seperti good morning, good evening. Terus yang keempat ada model sentence, memberikan contoh kalimat. Yang kelima ada buat practice, latihan berbimbing. Yang keenam ada pair or group activity, yaitu aktivitas berpasangan atau kelompok. Yang ketujuh speaking text or performance, tugas berbicara atau penampilan. Yang kedelapan ada feedback and correction, umpan balik dan koreksi. Yang kesembilan the closing and homework, yaitu penulis dan tugas. Next itu ada speaking game atau permainan speaking.
permainan dan berbicara. Next ada reflection atau refleksi. As students, tanyakan pada siswa, what did you say today? Apa yang kamu katakan hari ini? Was it easy or hard? Apakah mudah atau sulit? What new word did you learn? Kata baru apa yang kamu pelajari? Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Today we learn atau hari ini kita belajar. What speaking means? Apa arti speaking? How to practice speaking in fun ways? Cara berlatih speaking dengan cara menyenangkan. Games and activities to build confidence. Permainan dan aktivitas untuk membangun kepercayaan diri. Thank you, artinya terima kasih. Thank you for speaking up. Terima kasih sudah berbicara. Let's keep practicing English in a fun way. Ayo terus berlatih bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Any question, guys? Raise your hand. Okay, what methods can be asked to help children communicate confidently in English? Metode apa aja sih yang bisa kita gunain agar anak-anak tuh dapat komunikasi dengan percaya diri menggunakan bahasa Inggris? I will answer a question from Nabila. First, children can communication to friends in English by using fun learning methods such as games, role player, pair or group work, and show and tell. Teachers should give positive encouragement, use visual media, and provide daily speaking first to students from communicable and prefer to speaking. Okay, thank you. Thank you, Putra. How do you as prospective teacher improve your speaking skills? Bagaimana kalian sebagai calon guru meningkatkan kemampuan berbicara siswa? As profession is teacher, we can improve our speaking skill by practicing English regularly, communication with friends and English, watching English video, enjoying speaking adventures as the discussion of presentation. We also need to build confidence and not be afraid of making. Sebagai calon guru, kita dapat meningkatkan kemampuan berdasarkan rutinitas berlatih bahasa Inggris, berbicara dengan teman menggunakan bahasa Inggris, menonton video, serta kamu mengikuti kegiatan berbicara, diskusi atau presentasi. Jadi kita bisa membangun rasa kepercayaan diri kita dan tidak takut lagi untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke. The material mentioned, the feedback and correction step. What specific assessment criteria are used to evaluate speaking achievement, such as fluency, grammatical accuracy, and pronunciation? And how are constructive feedback methods implemented to ensure correction don't undermine student self-confidence, which is one of the goals of speaking. Tadi di materi menyebutkan adanya langkah umpan balik atau koreksi. Apa kriteria penilaian spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi tugas berbicara, misalnya kefasihan, ketepatan, tata bahasa, pengucapan, dan bagaimana metode pemberian umpan balik yang konstruktif diterapkan agar koreksi tidak justru menurunkan kepercayaan diri siswa yang merupakan salah satu tujuan dari speaking itu sendiri. Okay, let me answer the question from G. The assessment criteria for speaking usually includes fluency, grammar, accuracy, pronunciation, vocabulary, and interaction skills. To give constructive feedback, teachers use positive comments first, then give gentle correction. For example, by repeating the correct sentence. This helps students improve without losing confidence. Jadi kriteria penilaian speaking meliputi kefasihan dan tata bahasa, pengucapan, kosakata, dan kemampuan berinteraksi. Guru memberi umpan balik konstruktif dengan memuji dulu hal yang baik, lalu memperbaiki secara lembut agar siswa tetap percaya diri. Terus next, I want to answer question from Tata.
practice, often only the brave students speak, while the shy ones are silent. How can teacher make sure all students have the same opportunity to talk? Jadi kayak dalam latihan kelompok sering kali hanya siswa yang berani berbicara saja. Nah, sementara yang pemalu itu diam. Nah, bagaimana kalian sebagai calon guru bisa memastikan semua siswa itu punya kesempatan berbicara yang sama? Terima kasih. Teachers can make sure all students have equal chance to talk by inviting rules in group activities, giving specific speaking turns, and creating a supportive atmosphere. They can also use games or pair work so that even shy students feel more comfortable speaking. Jadi guru bisa memastikan semua siswa mendapat kesempatan bicara dengan membagi peran, memberi giliran berbicara secara bergantian dan menciptakan suasana yang mendukung. Guru juga bisa menggunakan permainan atau kerja berpasangan agar siswa pemalu lebih nyaman berbicara. Jadi, why are speaking skills as the focus of learning of elementary school students? Jadi, mengapa keterampilan berbicara yang dipilih itu sebagai fokus pembelajaran untuk siswa sekolah dasar? Speaking skills are chosen for elementary students because speaking is the main way to communicate. It helps children express ideas, build confidence, and improve pronunciation from an early age. This makes it easier for them to learn other English skills later. Keterampilan berbicara dipilih karena merupakan cara utama berkomunikasi. Berbicara membantu anak menyampaikan ide, membangun kepercayaan diri, dan memperbaiki pengucapan setiap dini, sehingga memudahkan mereka belajar kemampuan bahasa Inggris lainnya. Okay, I'd like to answer the question from Habil. How can teacher adapt speaking activities for students with different levels of English proficiency? Bagaimana guru dapat menyesuaikan kegiatan berbicara untuk siswa dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda? Okay, let me answer the question from Muhammad Ramdan. Teachers can adapt speaking activities by giving tasks that match the student English level. For beginners, teachers can use simple words, picture, or short dialogue. For more advanced students, teachers can give longer conversation, role plays, or group discussion. Teachers should also encourage all students and create a comfortable atmosphere so everyone feels confident to speak. Guru dapat menyesuaikan kegiatan berbicara dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris siswa. Untuk pemula, guru bisa menggunakan kata-kata sederhana, gambar, atau dialog pendek. Untuk siswa yang lebih mahir, guru dapat memberikan percakapan yang lebih panjang, bermain peran, atau diskusi kelompok. Guru juga perlu memberikan dorongan dan menciptakan suasana yang nyaman agar semua siswa percaya diri untuk berbicara. Next question from Laila Nakia. Okay, basic pronunciation tips and intonation that are fun and easy to innovative to teach elementary school children. Tips penggunaan pengucapan pronunciation dasar dan intonasi yang menyenangkan dan mudah ditiru untuk diajarkan kepada anak SD. Some basic pronunciation and intonation tips that are fun and easy for elementary students include using songs, chants, and tongue twister. Teachers can teach pronunciation by exaggerating sound like C or R and letting students repeat them in a funny way. Using games such as Repeat After Me or Guess the Word can also make learning pronunciation more enjoyable. The key is to make it fun and full of practice. Beberapa tips pengucapan dan intonasi dasar yang menyenangkan dan mudah ditiru untuk anak SD adalah menggunakan lagu, nyanyian berirama, dan permainan lidah. Guru dapat mengajarkan pelafalan dengan menekankan bunyi tertentu seperti C or R, lalu membiarkan siswa menirukannya dengan cara yang lucu. Permainan seperti ulangi suara saya atau tebak kata juga bisa membuat belajar pelafalan lebih menyenangkan. Kuncinya dalam membuat seru dan penuh latihan. Next for Ayumi.
What are the benefits of doing speaking games like Charders? Apa manfaat dari melakukan permainan seperti Charders dalam pembelajaran speaking? Let me answer the question from Ayumi. Playing speaking games like Charders help students improve their vocabulary, creativity, and confidence in speaking. It makes learning fun and active because students have to guess and describe words using actions. This game also encourages teamwork and helps students practice speaking naturally without feeling nervous. Melakukan permainan berbicara seperti Charders membantu siswa meningkatkan kosakata, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam berbicara. Permainan ini juga dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan aktif, karena siswa harus menebak dan mendeskripsikan kata melalui gerakan. Selain itu, permainan ini juga mendorong kerjasama tim dan membantu siswa berlatih berbicara. During the feedback and correction step, what can teachers do to make students feel confident, not afraid of making a mistakes? Saat langkah feedback and correction, apa yang bisa dilakukan dulu agar siswa tetap percaya diri dan tidak takut salah? Teachers can make students feel confident by giving positive feedback first, correcting mistakes kindly, and encouraging them to keep trying. This way, students see mistakes as part of learning, not something to be afraid of. Jadi guru bisa membuat siswa tetap percaya diri dengan memberi pujian terlebih dahulu, terus mengoreksi dengan lembut, dan memberi semangat untuk terus mencoba. Dengan begitu, siswa menganggap kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang menakutkan. And next, Viola. In the elementary learning, so speaking lessons focus more on fluency or accuracy. Explain your lesson. To answer the question from Viola, in elementary school, speaking lesson should focus more on fluency. At this stage, students need to build confidence and get used to speaking English. They don't have fear or mistake. Accuracy can be improved gradually later. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, pelajaran berbicara sebaiknya lebih menekankan pada pancaran. Pada tahap ini, siswa perlu membangun kepercayaan diri dan terbiasa berbicara tanpa takut salah. Ketepatan ini bisa diperbaiki secara bertahap nantinya. That's all from our group. Thank you for your attention. I hope our presentation about speaking skills learning was clear and useful for everyone. Thank you. Thank you.